ଜନ୍ମର କହୁଥିଲେ କଣ ଏ ଓଡ଼ିଆ ଅସୁବିଧା ହେଲା ଯଦି ସିଜନ ନେଲା ତାହେଲେ କହିବା ସେଟା ଡାକ୍ତର ଛୁଆ ନା ବାରମ୍ଭ ନା ବାରମ୍ଭ ଠିକ ନା ଭୁଲ ଆଜ୍ଞା ନା ପିଲା ତ ଜନ୍ମ ନେଇଯାଇଛି ଜନ୍ମ ଦେଲା କିଏ ନା ବାପା ଆଉ ଟିକେ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁରା ଖାଣ୍ଟି ପ୍ରମାଣ ଦେଇ ଦଉଛି ପିଲାଟା ଜନ୍ମ ହେବା ସମୟ ହେଲେ ଆମେ ନଉଛେ କୋଉଠିକି ଆପଣ ମାନେ କୁହନ୍ତୁ ମୁଁ ପଚାରୁଛି ତମେ ବସା ଚୁପ୍ ଚୁପ୍ ହେଇକି ବସିବ ମା ଯନ୍ତ୍ରଣା ପାଇଲା ଆମେ କଣ କରୁଛେ ମେଡିକାଲ ନେବା ଆଚ୍ଛା ମେଡିକାଲ ନେଲେ କୋଉ ୱାର୍ଡରେ ଆଡମିସନ କରୁଛନ୍ତି ନାଇଁ କି ତାକୁ ପ୍ରସୂତି ଫିମେଲ ୱାର୍ଡ ଅଲଗା ସେଟା ଜ୍ୱର ରୋଗ ବ୍ୟାଧି ରୋଗ ଫିମେଲ ୱାର୍ଡ ଅଲଗା ଓଡ଼ିଆ କଣ ପ୍ରସୂତି କାହିଁ ଜନ୍ମ ଭବନ ଏ ବିଜ୍ଞାନ ଲେଖିଲା ତ ନାହିଁ মা তো যদি মা জন্ম করছে জন্ম করে যাচ্ছে জন্মভূমি লেখিবা কথা না সাইন্স জানিছি জন্ম সে হয়ে সারিছে মা আসব ঠিক প্রসব করা বলে প্রস্তুতি হব তাহলে কুহতু পুরুষ জন্ম করে না নারী জন্ম করে নারী প্রসূতি কলা নারী প্রসব করে প্রসব যন্ত্রণাকে সহ্য করে যেতবে মা জন্ম দৌছি সেপাই মা অগ্র ভাବରେ রହୁଛି পুরুষর কোণ ଅଛି